Radio Peace FM foli ani tanni obedi aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ ka fɔ ni waati na ni o kelen do ka ka radio bouton ka munumunu ni ka bila 98 ana no ka fɛ 8 na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka danaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ ti coy tɛnɛ tarata araba ni ka taa bila alamisa ne ye kan 7 n'o dana gosira kunnafoliw olu bɛ di sabula kunnafoli ale ye fɛn ye fɛn min na bi fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunna sirilen kunnafoli dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na ɲɛma Umar Mariko ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi Tangara Godis Dramane Tangara ne kɛrɛfɛ o b'a bolo a b'a sama waati ni k'a filardi Sheikh Sidibe Biyan filifɛn kamisogo a bɛ ja ta ni k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ diɲɛmaa bɛ se ka bɔ an kalama cogo min na banabagaw ka ɲɛjan la o tɛ o de Kandra Nush banaba ɲɛjan ka bɔ banaba Kandra Nush k'i fo a diyara n ye ka lamɛnbaa bɛɛ fo ahɔ mɔgɔ ma sɔgɔli ma na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan mana kɛ fan o fan awɔ an ka foli e b'u bɛɛ Bill bɛ yan Umar Gajaga ouais notre ami voilà le seul ami qu'on a en commun ouais non c'est lui c'est Umar Gajaga an jɛn bɛ teri kelen min na ale do Bill ouais Sheikh terikɛ do ani Sheikh fana ka di ani Sheikh ka di a banna Bill ye maa ye dɛ non Bill ye maa ye Bill fɔ dɔrɔn aw faamuya bon Bataki la sinon san bɛ maa mun ci ka na f'i bɔra ay Bill kɔni tɛ sa jangɛnɛ o Bill ka maaya kɔni fɔ kɔni i bɛ k'i dala maga de ne ko n ka taa n ko bara ka ɲi ayi bara ma ban fɔlɔ dɛ ye Bill kana taa fɔlɔ dɛ ne ko n ka taa ayi a ka to yan dɔɔni n y'a fɔ Bill n ka taa a ka to yan mais mɔrɔ alamisa a bɛ na a ka septembre kɔnɔ sini a bɛ na sini tɛ fɔ a kɔ sini ta kɔni a bɛ na sini tɛ fɔ a kɔ dɛ an b'a fɔ sini n da ye cɛ bila ɲɔgɔn na yɛrɛ sini ta de ye kolo tulo b'an na an bɛ foli ni tanuya an b'o lase a ma kebe i ni sɔgɔma somaw bɛ di tabarikala k'i fo a diyara n ye ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo maa ma sɔgɔlen b'an na nin wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɛnɛma n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen tabarikala n bɛ Peace FM baarakɛla bɛɛ fo ni Ala sɔnna an t'a ko bila da girinda la awɔ i t'a bila o la bi da ye sans alerte ye dɛ a ka ca ayi sans alerte don sans alerte voilà bi da ye sans alerte ye le fin est là donc c'est sans alerte le vent est là voilà yani à quoi y a rien y a rien i bɛ ka yɛlɛ quoi i ka saga ko yana bɔra y a rien y'a faamu sisan a ɲɛnabɔra donc comme ne natɔ a yɛlɛla k'ale kunbɛ yaga ne ko k'i ka saga ko ɲɛnabɔra a bɛ yɛlɛ ten saga ko bɛ ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛnabɔ non an k'a kɛ bilankɔla ma ye a bɛ ɲɛ se wɛrɛ de b'a ɲɛ k'i tɛ nin bila ala ma ko b'i yɛrɛ bolo dɛ jɛgɛnɛ kibaruya fɔlɔ o de ye k'a fɔ n'i bɔra ɲɔrɔn i bɛ i kundalen Bamakɔ kan yanni i ka se Diɲɛ ma dugu dɔ bɛ ko Jokumani an bɛ waati min na ko sisan Bamaciw u ni fɛn min ye dugudenw u bɛ ɲana ka kɛ ni an ye kibaruya min sɔrɔ ko armée bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni ka baaraw ko olu kɛ walasa maaw ni u ni bɛ kisi o ka ɲi voilà Ala ka ta fanga di an ma ya rabbi cɛ don Ala k'u jɔ an sebaya d'u ma
an ka maa minnu bɛ yen o ye nin kibaruya in o lase an ma voilà yɔrɔ u ye nin de fɔ e ɲɛna dɛ i bɛ nin de fɔ n ɲɛna sisan ani minnu b'a bila ko maaw sara ka tila k'a fɔ k'u ma sa jaa n'a ka ɲi cɛ Mali ka di dɛ ala k'u sara ala k'u sara ko Ture yɛrɛ taara ji la ja de Ture tɛ yan o Ture bɛ ji la a bɛ ji la nka maaw b'a ko yan dɛ nin man kan ka kɛ dɛ jumɛn de ka mɔgɔw su publier yan ayi nin dɔw ye koyi n'a yirala k'a fɔ ko fagali kɛra de k'a fɔ ko fagali kɛra namɛ koyi min kɛra laban min kɛra o tɛ yan ayi e m'a faamu kunun u yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn sɔsɔ daminɛ a ko la kunun dɔ y'a bila ko fagali kɛra ko dugu kɔnɔ ko fɛn fɛn bɛ yen ko nafa bɛ sɔrɔ o la k'a fɔ ko fagali kɛra i b'a ko o yɛrɛ de ka di dɔw ye quoi c'est-à-dire o ye plaisir de y'olu bolo quoi o ka d'u ye ni jamais ni sogo ye i m'a faamu cɛ k'a bila ko fagali kɛra ko fɛn fɛn bɛ dugu kɔnɔ ko ni o ye nafa bɛ sɔrɔ o la k'u y'o bɛɛ cɛ ala k'a tigi sara e b'a dɔn a tigi yɛrɛ min kɛ sɔɔni a yɛrɛ bɔra ka kɔrɔ k'a kan ko kibaruya ko a jɛlen tɛ a ma bɔ ale de da ale bɛ tila k'a jɛlen tɛ yan minnu b'a ta nɔfɛ k'a partager lasagoni de kan ka kɛ nin na olu yɛrɛ kelen tila k'a fɔ ko n'a bɛ to ka kibaruya di k'a k'a fɔ ko a ta k'a kuru k'a ka fagali bɔ a la walayi ne ko a sera nin na wa ayisa i k'i da bɔ a la lasagoni de kan ka kɛ nin ko nin na ka mɔgɔw minɛ ka mɔgɔw ja papa ten non kabako don bon i b'a dɔn plaisir de don dɔw bolo quoi k'a fɔ ko attaque kɛra attaque bɛna kɛ karisa sara wa n ye kunnafonidila de dɛ mɔgɔw somɔgɔw fo dɔrɔn k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ n bɛ ka mun f'i ye nin ye kunnafonidila de dɛ kunnafonidila de ye a ladege don a ka formation zéro walayi ayi jaa zéro don i b'a tigi dɔn kunnafonidila de ka baara ye a fɔ a ye k'a ka formation ko zéro a ka na an ka cours d'a ma mun ni dabali banna de n ye mun ko ye ka boli mɔgɔw sugoya nɔfɛ ta a b'a arranger de o ça l'arrange a ye tere juguya de a ka jugu n'o ye a ka jugu n'o ye ni hɛrɛ ni e yɛrɛ de m'a fɔ ko attaque kɛra ou bien maaw sara e tɛ lafiya je veux hadamaden quoi ko f'u ka lebu ɲini mɔgɔw la jagoya a ka ɲi an ka taa u t'a dɔn a ka ɲi an ka taa voilà Bill a parlé voilà bonjour mes amis voilà comme si vous étiez dans ma tête pour demain j'avais dit que la lutte n'est pas encore terminée non c'est pas encore terminé voilà a tɛ tɛmɛ o kan voilà ni Bill tulo b'an na oui baara ɲɛna cɛ il faut que examen ka dun sini matin avant l'heure Alhaji tulo b'i la kebe baara min tulo b'i la non aw tɛ examen ko kalama aw ta ye basi ye aw ta ye basi ye examen mɔgɔ kelen tɛ yan examen tɛ mɔgɔ kelen tɛ ayi aw ta ye basi ye Enfin, il faut qu'on ait du jamais demain avant l'heure. Il y a un qui nous il faut qu'on ait jamais d'où. Hein? Il y a un Fatou Klovila. Non. Fatou que, à Klovila, Fatou Sek. Ah ouais, Klovila. Voilà. Avant qu'on soit. Aïe. Il y a un Fatou faut qu'on ait chorba fou. Il y a un chorba fou. Le vieux Bajirou. Voilà. Ame foli dama. Comme chorba fou. Fatou foli o yi yɛrɛ bolo Fatou yi chorba. A bɛ jamais d'i ma. A fɔ ko taa a ka di yan na. A fɔ ko taa a ka di yan na. Ça te plairait. Non, a fɔ ko taa a ka di yan na. Parce que c'est toi qui manges. Je mange quoi? Le chef. Arrête. Fifi adepte. Ou amateur. Ne t'a la dɛ. Non. Adepte fana ka jugu ni amateur ye dɛ. Adepte b'i sigi gabuguda la fo ka taa mɔ. Fo k'a mɔ. Awɔ. A bɔ a mɔlen de ka di amateur ye. Dieu, e ye adepte de ye. Jɔnni? Jagɛnɛ, ni kɔni ka yala yala tobila nɔfɛ, a mɔlen bɛ taa sigi min kɔrɔ. Non. E gir'o kɔ? Walima de? O ye tiɲɛ dɛ. An bɛ taa. Ka maaw ladɔnniya k'a fɔ ko kura, k'a fɔ sini don. Sini
an ye wele bila yɛrɛwolo début sur les remparts a maaw ma u kana n'u nana o kuma b'an bolo ka k'u la ɲininkali a b'an bolo ka k'u la maaw fana ka na u ka ɲininkali ka a kɛ kalo kelen a tɛ kuma a tɛ fɛn fɔ maa ye mun bɛ yen loi électorale kɛra a y'o fana voté mun bɛ yen ɲininkali kan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen na donc a ye na a kana ɲininkali kɛ yala u ye sira bila de wa u bɛ fɛ ka sira bila de yala u ye sira bila de wa u bɛ fɛ ka sira bila de nin fana ye ɲininkali ye dugutigi den a ko k'a bɛ ye kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛna a ka ɲininkali kɛ ɔhɔn imam bugula a bɛ ye kɛnɛ kɔnɔ k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan n'i bɛna fɛn min ye bugunatigɛ sɛbɛn ye i kana n'o ye i fɛ ɔhɔn da la fɛn min ye gardien a bɛ yen a kun ye maaw ka lakana o bɛ sabati hali lakɔliden minnu b'a la hali lakɔliden minnu bɛ na i ka lakɔliden sɛbɛn i nana ye awɔ i b'a yira dɔrɔn i bɛ don n'o t'i bolo ni carte na b'i bolo i bɛ don n'o t'i bolo bugunatigɛ sɛbɛn fɛn fɛn mana k'i bolo a banna non a bɛ don mais 14 heures an bɛ da suwa dɛ n b'a sugu n'o y'a sɔrɔ minnu bɛ yan an n'olu bɛ taa voilà terrain bɛ wuli n'o ye imam bɛ yan o tɔgɔ bɛ yan non pour demain ça sera intéressant voilà pour demain ça sera intéressant n'a tubabukan ka ɲi a fɔ dɛ a ka ɲi e ka tubabukan mɛn tɛ ten koyi filifɛ c'est bon voilà e bɛ filakan mɛn yan o m'i ka jɔn tɛ filakan mɛn ne yɛrɛ ɲininka e bɛ filakan mɛn yan o t'i ka kan yan a ka ɲi e ka kan yɛrɛ e kɔni e b'i kɛ yɛrɛ ka kan an m'an ka kan fɔ maa ye an m'an ka kan fɔ maa ye maa min m'a mɛn a bɛ fɔ maa ye maa min m'a mɛn vas-y i bɛ ka continuer n'o tɛ ne ni Omo bɛ filakan de fɔ Omo i ye Omo wa a Omo b'a mɛn Omo b'a mɛn ayi ne n'ale bɛ filakan de fɔ Omo bɛ filakan mɛn a bɛ marakakan mɛn ne n'ale tɛ kuma wɛrɛ kan wɛrɛ yɛrɛ la ne kɔni tɛ t'a dɔn ne ko Omo bɛ filakan mɛn a bɛ marakakan mɛn Magaɲa i bɛ fɛ ka ko Omo ka marakakan mɛn ne da ye Magaɲa ye a tulo b'i la a banna sisan kɛmɛ y'o fɔ e b'o kɔrɔ dɔn ayi mais est ce que Magaɲa o kɔrɔ kana kɛ ayi o to yen kɛmɛ Magaɲa kɔrɔ o kɔrɔ tɛ a kɔrɔ Magaɲa kana kɛ kana kɛ dɛ Magaɲa falila a kɔla don ni 500 fanga kuma b'a kɔ dɛ kana kɛ dɛ a bɛ m'o fɔ an b'a fo dan tɛ foli min na voilà k'a ni sɔgɔma merci an ka cɛkɔrɔba bɛ CNT kɔnɔ Nana Kasi olu Badara bɛ yen an bɛ foli ni tɛmɛni an bɛ o lase an ma sɔgɔmada in na k'a ni sɔgɔma a fɔ ko taa a ka di yan nɔ a ka di levé ale foli ka di ani foli ka kan an b'a fo tu as salué le parrain Moulay Amane non an bɛ foli d'a ma ɲɛmaa ko a bɛ se ka surprise kɛ sini alamisa a bɛna yɛrɛ de a bɛna yɛrɛ de i ka kuma a fɔ ko taa a ka di awɔ a fɔ ko tan ale fɔ ko tan a ka di fɔ ko tan a ka di an b'a fɔ Filifɛn Filifɛn ouais non lui c'est mon chef c'est lui ouais d'accord lui c'est mon chef ni fɛn bɔra sekila la ka na i b'a lasago hali ni n tɛ yan voilà i b'o fɔ mɔgɔ wɛrɛw de kan j'ai confiance en toi sinon ne kɔni tɛ kana don bɛɛ ka yɛrɛ c'est pas un problème voilà j'ai confiance en toi ko n'a kɛra kɛmɛ ni sɛgɛ n'i kan olu ma ne kɔni hali n'a kalifa n ka sira ta Sega Zame ko tɛ ten jɔn ta bɛ ten Sega Zame ko tɛ ten e b'a dun mais a tɛ girin a kan il y a quoi o Sega b'a dun ko mais a tɛ girin a kan c'est un amateur mais pas un adepte voilà c'est bien Kebe ko Dawudi ye maa dɔw bisimila an ka sécurité ministre a ye bisimilali kɛ a ko kɛra cogo di fɛn min ye Dawudi ye ministre de la protection a ye maa min bisimila o de ye ministère kɔnɔna la sisan secrétaire minnu bɛ yen nɔ olu ye association dɔ de créer donc a y'olu mɔgɔw de bisimila les secrétaires généraux awɔ wayi n y'a mɛn ministre olu de don ayi ministre ka
ministre ka secrétaire général ko ta voilà secrétaire wa jangna imaya amsulaka ou bien oui, l'association est créée quoi. L'association créée le 21 septembre 2021. Où on t'a regardé que c'est l'association qui a ira féminin Daoudi. Ani doléances d'où font notre. Lui c'est mon ami. Daoudi c'est mon ami. Il y a beaucoup de femmes qui tirent. Aïe, c'est mon ami. On est à l'approche de la fête. Daoudi. On est à l'approche de la fête. C'est mon ami. Et il y a faut qui tire. Terido. Mon ami. Daoudi c'est mon ami. Il y a faut moi voir avec lui. Aïe, Daoudi c'est mon ami. Aïe c'est ton ami. Angata. L'association il a ñu ngi woon de dɔwɛrɛ ma ko fɛn min ye u ka se ka ɲɔgɔn dɔn u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a tɛ komi i n'a fɔ u bɛna kɛ ka kɛ i n'a fɔ syndicat ye mais ɲɔgɔn dɛmɛ kadara kɔnɔna de ko don ni kɔɲɔ bɛ maa min bolo ni worotila bɛ maa min bolo o don ani u ka doléances fana traitement minnu bɛ se ka yɛlɛmaba minnu bɛ se ka don u ka statut la u ka baaraw kɔnɔna la o ni kɔɲɔko tɛ fankelen fɛ dɛ o kɔni o ni kɔɲɔko tɛ fankelen dɛ o ye baara ɲɔgɔnya yɛrɛ komi nsirabɔla fana bɛ nɛrɛ kankɔrɔ siri k'a sen fɛ o b'o kɛ dɛ o b'o kɛ n'o tɛ a kun tɛ an taara an ka tɛnɛni kuma fɔ an taara an ka arabani kuma fɔ o ni dɔ in de sira kelen na dɛ cɛ dɛ u tɛ kelen na u b'u ka laɲiniw de k'a sen u k'a kɛ a bɛ bɛn o u y'o laɲiniw de kɛ Daouda fɛ fɛn min ye ministre ye sa a y'a yir'ula k'a fɔ fɛn min ye ale bɛ kɛ u ka kuma lasela ye ɲɛmaw yɔrɔ fɛn min ye u ka doléances ye olu bɛ se ka sabati cogoya min na ko parce que n'i y'a mɛn ko ministre o b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'i kɔrɔ min bɛ k'i ka baaraw k'olu bɛɛ lajɛlen soutenir tan don a ka ɲi Ala ka yiriwa ka a di tɔn ma Ala ka di yiriwa tɔn ma non u y'a di a tigi ma n'u y'a di Daoudi ma a dira a tigi ma an ka premier ministre dɔgɔtɔrɔ Sukali Kokala Mayiga a ye bisimilali kɛ kunun a ye tɔn fila a ye o bisimila tɔn fɔlɔ maa minnu bɛ ni an b'a f'u ma ko yefkew u nana fɛn min ye premier ministre a ka baara yɔrɔ la u bisimilalen kɔ a fɛ gɛlɛya min bɛ u kan nin waati in na u ye o ɲɛfɔ a ye o gɛlɛyaw la i b'a ye k'a fɔ ko lakana yɛrɛ o de ka sabati olu ye an bɛ don min na i ko bi ko maa caman kɔni bɛ o bɛ ɲɛrɔki ka kɛ olu kan ko kiri yɛrɛ de kan ka wuli ka jɔ kɛ ka a tigilamɔgɔw k'u minɛ ka ko to u la u ma dan o dɔrɔn ma u y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ kelen kelen u ka lakana o de kan ka sabati o sabula an bɛ don min na i ko bi jamana in a kɛcogo manganiya jugu maa jugu o ka ca kɔnɔ a dɔw ta o bɛ taa fɔ ka dankari kɛ bun adamadenya la o de kama yefugew ka tɔn u bisimilalen kɔ premier ministre fɛ u ye laɲiniw ko olu kɛ o laɲiniw o de ye wulikajɔ min bɛ ka ta k'olu sɛgɛrɛ lajaba min bɛ ta k'u sɛgɛrɛ ko nin bɛɛ lajɛlen ka bolo ka bɛɛ ka jɔ ko ten premier ministre a n'a ka gouvernement u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan olu ka lakana o ka sabati a ka kɛ a ko filɛ nin ye a ka ɲi dɛ tɔn belebele b'u bolo dɛ tɔn belebele u ka tɔn ka bon u ka bon awɔ diɲɛ kuru kara yɛrɛ kɔnɔ a sunba awɔ n'i ma fili a kan ka sɔrɔ Grande Bretagne awɔ dɛmɛ b'u ye wa dɛmɛ kan ka kɛ u ye a b'u ye o tɛ fɛn min ye parti politique dɔ bɛ yen u k'a ma ko UPMA parti kura don ko ka fɛn min kɛ duuru ye halisa u bɛ ka dɔ fara cɛ jaa ne sabali sa UPMA i ni kɛmɛ ka nin kuma fɔ ye UPMA an sɛgɛnna ninnu kɛmɛ UPMA ni sɛgɛnna a baara kɛ UPMA parti kura don parti min ni u ka anniversaire a bɛna kɛ sisan san kelen u bɛ n'o sɔrɔ o hukumu kɔnɔ sa u taara premier ministre a fɛ yen walasa premier ministre k'a fɔ a ye ko a invitelen don u ka anniversaire la voilà ils ont invité le premier ministre a ye san kelen sɔrɔ ka ban san kelen de fɛnw bɛna kɛ sisan san kelen
san kelen ɲɛnajɛw de bɛna kɛ sisan parti ye san kelen sɔrɔ ne yɛrɛ ma deli ka nin tɔgɔ mɛn awɔ diɲɛ ka bon dɛ diɲɛ ka bon parti a ye san kelen sɔrɔ premier ministre welela o kɛnɛ kan o y'u t'o la sa fɛn min ye jamana kunkanko kumaw ni ka olu dankɛnɛmaya kuma kɛra olu kan o kunkanko kumaw la i b'a ye k'a fɔ DEF o bɛ sen na u ko ye premier ministre fo ko DEF ka tacogo ka ɲi kojugu a ye fɔ min ma fraude ou bien sujet fiti kɛ ko a kɔni kuma kɔni bɛ ka fɔ ko ka kala tura kan ko olu ma a ye fɔlɔ ko a kuma kɔni bɛ ka fɔ mais ka kala tura kan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra yan ko u m'o ye fɔlɔ k'o ye kibaruya duman ye ko baara ko a waɲa ko o ka ɲi fo ka taa fɔ a to ten ko ni san o san examen n'u bɛ organiser tan ko kosɛbɛ don ko ka ministre ka a fo kosɛbɛ ministre min ka ca ɲɛsinnen don kalanko ma ko ka o fo Dede Ousmane ale do dɛ Dede Ousmane ouais ale do an bɛ foli an b'o lase a ma o tɛ a ka ɲi dɛ a ka ɲi a hakilina ka ɲi wa u ye min fɔ tan don parce que n'i y'a ta k'a lajɛ san tɛmɛnenw na sujet tun bɛ fiti kɛ réseaux sociaux sanfɛ i tun b'a ye fan bɛɛ fɛ an balaka dɔ bɛ Ala ka a dayɔrɔ sumaya a ye ministeriya baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔ Jacqueline yanni i b'a dɔn Jacqueline an n'u taara a ka janaja la Jacqueline k'ale to ministeriya la sujet ye fiti kɛ sɔgɔma sujet kelen ka fiti kɛ a sera k'o sujet bɛɛ ramasser ten ayi k'o bɛɛ bɔ a la ka na ni kura ye o fana ye fiti kɛ sufɛ o fiti i b'a dɔn épreuve mun kan ka kɛ sɔgɔma o taara kɛ fo 20h dugu dɔw la n ko ye lanba minɛ a t'a bila n t'a bila sujet bɔra siɲɛ 3 de a tile kelen kɔnɔ ni min bɔra dɔrɔn bagi tɛ de bagi don ils ont fuité tiɲɛna non a kɛra yan nin enquête ninnu ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ a ka nɔgɔn dɛ wallahi biɲɛkala ɲinina sen na biɲɛkala voilà o de la a ko ka gɛlɛn quoi ni mauvaise volonté bɛ yen dɔrɔn a tɛ se ka ye n'o tɛ sa bɛ siran a fagabaga bɛ siran sujet ye futi kɛ wallahi a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ a tigi minɛli a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ maa t'an da tɛ don a la o maa t'an o da tɛ don a la dɛ maa min y'a kɛ da bɛ don a la a bɛɛ dɔnnen don a bɛ sujet bɛ futi kɛ cogo di n yɛrɛ dɔw n tɛ se kasolata ma a bɛ ji bɔ nun ka bugu n da fila mɔgɔw kan ayi dɛ foyi t'a la baliku tɛ bɔgɔ dɛ foyi t'a la ayi o man ɲi e ka jamana o man ɲi a bɛ ayi a man ɲi a foyi t'a la a man ɲi n ko foyi t'a la caman sa n ko fɛn t'a la n tɛ se kasolata n'i ye kɛɲɛ d'e ma e b'a kɛ yan a di yan dɔrɔn i k'a tigi baliku mais ne bɛ k'a ɲɛf'i ye i tɛ sonyɛli kɛ min kɔ a daminɛ i tɛ sonyɛli kɛ min kɔ a daminɛ k'o ye ne yɛrɛ sababu n bɛ ka mun f'i ye baliku bɔgɔ man ɲi ala sa kana kɛ baliku bulon ma a fɔra ko i bɛ fɛ ka jamana ci k'i bɛ mun kɛ non kana baliku n'i sera a kalama i ma s'a ma denmisɛnw bɛ wele ko ɲɔgɔn dan n'i taar'o feere dɔ ma walima ka t'o di dɔ ma k'o ye den a ko kɔni a kɛlɛli ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ k'o ye cousin walima k'o ye neveu a kɛlɛli ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ jɔn e ma jamana de janfa o de janfa de a ye janfa don an tɛ ninnu bɛɛ kɛ kasoladon ye waati o waati sujet an bɛɛ ninnu canca de n da fila ka situlu mɔ a la ka ji funfun i kan waati o waati sujet futi kɛ ko tɛ dɛ ko nin de bɛna taa kɛ kalandenw kun yanni a yɛrɛ ka se kalandenw ma o b'a sɔrɔ a bɛ bɛɛ bolo ma i ma kuma fɔ don wa a y'a fɔ ko sɔn sa sujet fiti kɛ a fɔ e yɛrɛ de ye fiti kɛ a don minnu yɛrɛ kan ka sujet baara kɛ hali ni ma mɔgɔ fɛ a y'i kunkolo yala yala k'u bɛ yan mɔgɔ ko k'ayi k'u tɛ yan bi dɔ kɛra sa bon an bɛ foli an b'a di ne ba ma a bɛ surveillance la Mangalani a bɛ quartier Mali la a bɛ surveillance la yen voilà Mangalani olu kalan na sa an baw kalan a kɔni bɛ gilɛ mɛn non gilɛ dɔrɔn yɛrɛ tɛ a kalan awɔ a kalannen don dɛ ɲɛ b'a la a bɛ tubabukan mɛn dɛ elle connaît Mangalani don a bɛ tubabukan mɛn ni kɔni ka kɛ kalanfa ye k'e tɛ tubabukan mɛn a baara b'o la dɛ ani gilɛ a bɛ gilɛ fana mɛn kosɛbɛ
an b'a fo an bɛ Magan fo a tulo b'an na Farakɔrɔ Magan cɛni mairie la cɛni tɛ dɛ cɛni cɛni voilà il est beau Jaginɛ n balimakɛ tɔgɔ voilà Farakɔrɔ Magan cɛni i b'a sɔrɔ ne ye dɔ wɛrɛ fɛ mun tɛ cɛni e ko cɛni Magan cɛni tɛ dɛ cɛni voilà bon ayi bon ni Magan hali ne n'a fɔ ma ko cɛni kamaleni ayi i man ka fɔ ça je ne te permets pas Magan Fasani voilà ça je ne te permets pas Selima de la Magan yɛrɛ ɲɛna mairie bɛɛ ka bon n'a ye ka Chaka fɔ k'a ko ne monsieur le maire fo monsieur le maire non faut plus dire Chaka il faut dire monsieur le maire monsieur le maire fo monsieur le maire Chaka ko de an bɛ foli ko di a ma non ne à l'approche ko ye k'a ni sɔgɔma o fo cogo dɔ sen na dɛ à l'approche a l'approche a ɲɛkɔrɔla in na o fo cogo dɔ dɛ o fo cogo dɔ i kana an ka ko gɛlɛya k'a ɲɛkɔrɔla in na k'i tɛ to ka mobili mun mun kɛra i kana to ka nɛgɛ la kulonkɛ a ɲɛkɔrɔla Burama premier ministre docteur ni kɔni o jɔn ye Sogo tɛ docteur de dɔgɔtɔrɔ voilà i bɛna dɔ b'a ka grade la o min ye parti ye o kɔni nana nin fɔ a ye ko a invité len don olu ka anniversaire a kɛnɛ o kan parti jumɛn de di cɛ Jaginɛ sabali sa i ko k'i t'i da don a la i t'an ka parti to yen IPMA ayi ka parti de don ayi a parti ye dugutigidenw ka parti de ye an b'o de la IPMA voilà premier ministre y'o bisimila tiɲɛna o k'ale Asisi o waleya min fɔ k'a b'a ta ka mun de kɛ ka parti k'a bɛɛ ci k'a kɛ bloc k'a sɔrɔ anw ta ma sigi yan aw ta jumɛn i sera dugutigi mɔdenw kɛ aw bɛ don dugutigiw denw ta de la ayi anw denw don olu bɛ don aw ta de la an t'a dɔn olu k'u ta sigi ayi aw ta ye fɛn de ye o a bɛ fɔ cogo di c'est la chefferie voilà aw ta o de o awɔ aw ta sigira a don an tun bɛ arrondissement na yen c'est bon o ka ɲi an tun bɛ yen Louis de y'an wele kosɛbɛ ka kunnafonidilaw wele ka politikimɔgɔw wele société civile wele a ye maa cɛbamanba de wele Jaginɛ i kɔrɔkɛ ka tɔn ko dɔ bɛ yen dɛ ne kɔrɔ jɔn Korema kɛ CNT kɔnɔ kɛ Korema ne yɛrɛ Mulaye sigilen ko discours n t'a dɔn ko Mulaye yɛrɛ bɛ Korema la ne kɔni dabali banna o u ye sɛbɛn bɔ su fɛ ko kɔrɔ ni Watara gɛnna ko tɔgɔ kura bɛ da Korema la kɔrɔ fana ni Watara olu fana ye sɛbɛn bɔ o su kelen na ko minnu ko k'olu gɛnna ko olu yɛrɛ de gɛnna politique gɛlɛ sinon tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn ne ma deli ka Mulaye Keyita ye Korema fo ne yɛrɛ ma tɔgɔ yɛrɛ mɛn a la ne ma deli k'a ne tun t'a dɔn k'ale b'a la yɛrɛ a banna walayi ne tun t'a dɔn k'ale b'a la ne tun t'a dɔn ko Mulaye b'a la mais ni ko ɲɛna a tigi bɛ caya awɔ Korema an ka mɛn tulo yɛrɛ la a kɛra Fuseni Watara ni docteur ye o don dɛ an ka mɛn tulo yɛrɛ la awɔ a kɛra Korema jaa tigi wɛrɛ b'a la Ala k'u bɛn ala ye politique ko don dɛ an tɛna an da don o la an kɔni ye mun ye fɔlɔ jamana sujet ka ca o ma an ye mun ye fɔlɔ an b'o de fɔ awɔ i ye mun fɔ an y'a ye mɔgɔ fila Fuseni an y'a dɔn n'o de Fɔnba jaa tigi wɛrɛ b'a la ko sɛbɛn bɔra ko olu fila ko o gɛnna k'olu gɛnna yanni dugu ka jɛ olu fana ye sɛbɛn bɔ a ye u ma gɛn koyi e b'a kalama Jaginɛ a ma k'u gɛnna yanni dugu ka jɛ o fana ma sɛbɛn bɔ ko minnu ko k'olu gɛnna ko olu yɛrɛ de gɛnna a kɛra baara ye mais e b'a dɔn ne mun ye ne dabali ban e k'a fɔ ko mɔgɔ ko cɛ b'a la surakakɛ b'a la surakakɛ n bɛ sɔn o ta ma o kɔni b'a la n ko ale fana ale yɛrɛ de kɛra ɲɛmaa ye kura ye ɲɛmaa ye ale b'a la Seydou Badeni bɛ kura la ça c'est coup d'état constitutionnel hein i tɛ Seydou Badeni dɔn Seydou Badeni o de dun don dɛ a CNT kɔnɔ a bɛ yen a ye n t'ale dɔn wagati dɔ la a kumana nanzaraw ka télé in na yen Seydou Badeni Seydou Badeni o kelen don sa n ma fili o kɛmɛ b'a dɔn n ka bɛ yen CNT la yen i hakili bɔra don la an k'a fɔ a fɔcogo la France 24 de la k'a invité f'i ye a lajɛ ne m'a lajɛ dɛ ne y'o lajɛli dabila a bɛ waati ayi o y'a sɔrɔ a ma datugu an fɛ yan sa a datugubali f'i ko tiɲɛna ko cɛ min kumana sɔrɔ ko CNT ma ye k'a ye mun de bɔ o de don wa o de ye Seydou Badeni kɛ
non mado o fana bɛ kura la mado sinon ku ya aller inviter ani élément présent non lui il est bien o de do ale bɛ kura la wa ale bɛ kura la ale bɔra korema la comme korema parce que mun ye ne dabali ba hakili wasi ne minɛ yɔrɔ min na n'a ye mɔgɔw gɛn ka bɔ tɔn na a bɛ tɔn to n'a tɔgɔ ye mais a y'u gɛn ka tila ka tɔn tɔgɔ falen o kɔrɔ ko tɔn tɔgɔ min bɛ ninnu bolo i b'a sɔrɔ olu ta ye an ka taa politique kɛlɛ don ba politique politique kɛlɛ don politique kɛlɛ don an ka taa n ko nɛɛma ɲini don awɔ jɛgɛ politique kɔni nafa ɲini fɛn tɛ ala ko tɛ foyi tɛ jɔyɔrɔ ɲini don anw fɛ yan politique ala ko fansi t'a la ala ko t'a la dɛ a bɛɛ nako a bɛɛ tulu bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa a banna ala k'a kunna diya ka tasa daminɛ k'a ɲɛ dɔrɔn awɔ anw fɛ yan politique a kuma bɛ digi dugutigi den na ko n'i ko politique mɔgɔ dɔrɔn ko mɔgɔ bɛ boli awɔ mais ale b'a fɔ o de la ko politique k'a ka to danbetigiw bolo ani hɔrɔnw a ka to kabilabatigiw bolo a ka to an dugutigidenw bolo Mali kuma a gɛlɛyara dɛ ala ko ɲɛdɔn ka di n'a ye a fɔ Mali politique a ye Burama bɛɛ Allahu akbar an bɛ taa CSDM k'u ye communiqué bila dɛ ko cogo di fɛn min ye CSDM u ye communiqué bila don tɛmɛnenw na a kɛra jumadon fɛn min ye juin kalo tile 24 ja dɔw kɔni bɔra bɔlɔlɔ kan ja minnu kɔni ma n'i y'a lajɛ i tɛ se k'i ɲɛji minɛ fɛn min ye tunkara minnu bɛ taga duguma siraw fɛ Jagana ka fɛn ne nin fɛ Jagana ka fɛn k'olu ma 2000 olu de tun y'a essayer clôture min bɛ Maroc ni Espagne cɛ k'u b'o clôture u kɔni ta ka se ka don Espagne tɛgɛ kɛra olu maaw kan i b'a ye k'a fɔ wale cɛjugu de taara ka u sɛgɛrɛ bɔgɔli fagali a bɛɛ lajɛlen taara ka u sɛgɛrɛ wa camanba ye africains de CSDM sa olu ka communiqué taara o sira de fɛ ko ni wale min filɛ ni olu b'a kɔn fo ka taa fɔ u b'a kɔn u b'a ɲini fɛn min ye autorités ye u b'a laɲini Malien dɔw b'a la Malien b'a la Ivoiriens b'a la Burkina Niger Malien mɔgɔ 28 n y'o kibaruya fɔlɔ mais komi nin fɛn nin filɛ nin i b'a sɔrɔ a bɛɛ da ma dɔn a da ma dɔn dɛ sinon maa kun fɔlɔ minnu sara kibaruya la olu bɛɛ ye Tchadien ani Ivoiriens an ye kibaruya ani Niger la kan kunna jan ne ko Maroc a bɛ farafinna fɛ de ya o de ye maa gɛn kamana la farafin jamana don n'i ye Macky Sall ka communiqué a ko ne mun bila a ka tweet kan ni nin ye Macky Sall ka kuma ye n dɔw kan ka faga di donc Macky Sall yɛrɛ a ye mun fɔ a ko Burama Macky Sall ka kuma condamnation zéro minnu banna an bɛ dugawu k'u ye ala k'u dayɔrɔ k'a sumaya k'a ɲɛɲini ka ko in ɲɛɲini ni hakili ye condamnation zéro a ma kɔnɔni n de b'i dabali ban jamana bɛɛ sigilen don k'i da di k'i da gulobara ni sigi nin kɛlɛ tubabu bɛ ka nin ko ninnu kɛlɛ Macky Sall bɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ nana bɛɛ tɛ se k'i jɔ tubabu ɲɛkɔrɔ i b'a fɔ an y'a kɛ cogo min na koyi Allahu akbar an jɔlen don dɛ i tɛ président si tɛ ka kuma a si i tɛ brochette dɔn sogo kalamani so n ye nin kɛ jamana ye i t'a ka cɛkisɛya dɔn f'i k'i da nɔ la a ma ko Poutine bɛ ka Ukraine gɛrɛ Poutine sɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la mais a y'a ye farafin ko parce que an golo finen don Maroc b'an kɛ tan a t'a suspend ka bɔ Union africaine na fɔlɔ a k'a ko ɲɛɲini jɔn bɛ se ka Maroc suspend jɔn bɛ se k'o suspend ni CEDEAO yɛrɛ organisation ɲɛnama yɛrɛ Maroc bɛ ka mun ɲini yɛrɛ u ka fɛn in tɔgɔ yɛrɛ ko quoi non permanent yɛrɛ membre non permanent a b'o kuma yɛrɛ bɛɛ jɔ fɔlɔ an ka nin ko ɲɛɲini ko Maroc tun bɛ k'a ɲini ka don CEDEAO la an b'o de fɔ maintenant il est membre non permanent de la CEDEAO awɔ mais aw b'o sigi a ka jamana kɔnɔdenw bɛ faga a bɛ sɔrɔ ka wuli ko wura nin tɛ wura ye dɛ nin tɛ wura ye an ka taa ɲɛfɛ mais u b'a fɔ ko ninnu bɛ ɲinɛ ko Maroc bɛ dɔn ni fɛn minnu kɛ mais u b'u sigi walidenw bɛ faga ɲinɛ ta an ka taa non i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Sadi fana ye ale fana ye communiqué kɛ ka taa parti Sadi parti Sadi a ye ni Mariko bɛ kɛnɛ kan a bɛ fɛn fɔ na mun ka jugu ni hali wura yɛrɛ b'a dɔn k'a ye fɛn fɔ Kɔlɔnjɛba Baru mais i b'u sigilen de yan nɔ o la i y'a parti politique fɔ nin k'u taara présidentielle Umaru ma ye o da tɛ maa na yɛrɛ Umaru ma ye de a ma ye Umaru kabini Sunkalo ka dugu a ɲininka ka na suguri jɔ a ma ye
Baru. Kante ko ma yini. Kante me. Suleiman Teli. Kante me. Suleiman Kante. Kajo yini. Baru ke. Me baru. Sungo wa ko baru kana suguru kama sunte ama suguru. Bo sungo lo ba. Oh, kam no wa dia ba ni. Kiya kata. Partisani. Suleiman Keita re do. Ko Suleiman Keita di kan. Kante. Bo sungo lo ba. Ai ko ba fana kera sungo lo. Ai akai ti sa ka baru tu. Ani baru mata fo de. Mais nya yɛrɛ ka. Munnu bɛ to ka an fɛ yan n'u to droit de l'homme kuma fɔ. An ka sɔrɔsiw y'a kɛ tan, a y'a kɛ tan. Maroc ta in na u ma kuma de ya. N'u tɛ kuma. N'i y'a fɔ wura t'i da tugu wa. Donc droit de l'homme a ka ɲi fan dɔ la, a ma ɲi fan dɔ la. Bravo, i sigi ka. A ka ɲi, an ka taa. Ala k'u sara, an ka taa. Partisani olu fana ko k'ulu bɛ wale in k'u b'a kɔn. Ko ni wale cɛjugu filɛ nin ye Union européenne olu bɛ ka nin dankari wale min kɛ ka maanifinya yɛrɛ sɛgɛrɛ ko u b'a kuma fɔ kuma bɛɛ ko atteinte au droit de l'homme. Nin y'a dɔ yɛrɛ ma. Nin t'a dɔ ye. K'olu kɔni kabakoyalen don fɛn fana na ko de Maroc bɛ ka nin dansɛmɛ wale ninnu ta ka Africains sɛgɛrɛ ko mais k'an ka dirigeants k'olu man tunnen. Awɔ. I b'a kalan n bɛna fitini fɔ yanni ka taa. Jabate nana yan don min na. Jabate a bɛ yan dimanche dɛ. Dimanche nata. Dimanche natɔ. CEDEAO ka sommet bɛ ban dɔrɔn Jabate a bɛna décortiquer. Jabate m'a fɔ Irishikɛ kɔni. Ko farafin minnu tun bɛ ka bɔ Ukraine kɛlɛ ko tubabuw ko k'u tɛ don u fɛ. A y'a fɔ. A ma digi an na. K'u donna mais u ka bɔ. Délai dir'u ma. A ma kɛ. Mais an yɛrɛ filɛ ka nin k'an ɲɔgɔnna ye. Ko Maroc k'o ye Afrique ye. Ayi. Maroc kɔni tɛ Afrique ye sa sabali sa. O de la ne ɲininka n ko farafin jamana don wa? Maroc tɛ Afrique ye dɛ. An de bɛ ka u k'a ye n'o tɛ u yɛrɛ kunkolo la olu tɛ dɛ. An ka taa ɲɛfɛ. Magi pa ko kunna ni ka maaya kɛ. Voilà. I kɔrɔkɛ ko k'a tulo b'i la. Baisa. Mon grand frère. Voilà. M'a fo. CNT kɔnɔ sariya belebele saba taara. Sariya ta tuguni. A sariya a bɛ diinɛ ko kan, a bɛ transport ko kan, fɛn min ye a bɛ défense o ko kan. O ka ɲi. Maison ni hajj. So belebele min bɛ yen ni a bɛ hiji ko o labɛn. Janginɛ nafolo min bɛ don o so la. Ani ka so yɛrɛ ka a jɔ ni k'a kɛ jamana yɛrɛ ta ye. Luwanse ko olu ka bɔ a la. O ka ɲi dɛ. So yɛrɛ ka jɔ a sunna. A ka kɛ cakɛda ye cakɛda min bɛ a danna. O sariya taara. Ka tila ka sariya wɛrɛ ta ka o ko nɔgɔnni fɛ iji ko la magankaw y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ jango farafinna tile bi yan fanfɛ jamanaw janginɛ ko fɛn min ye iji danga kɛ si la si ka hakɛ dɔn a si kɔni ma fɔ sa nka ka si ka hakɛ dɔn ni si sera hakɛya dɔ la hiji i kana taa a kɛnɛ kan. O tɛ so kun tɛ maison de haji so o tɛ yɔrɔ dɔ kɔnɔ wa u b'o kɔnɔ k'u ta jɔ u yɛrɛ ye. Luwanse o b'o de la. Janginɛ kana n'an bila kuma la dɛ. Alahu. Kana n'an bila kuma la. Transport o bunakun kan CNT ye gouvernement yamaruya a ka juru ta kuwɛtikaw olu fɛ walasa sira belebele min bɛ yen n'a bɛ bɔ Sevare ka taa Gawo a sira a ka a baara ka kun cɛ. Ibu kuma fɔ ko wari bɛ yan. Janginɛ t'i mago la sa t'i mago la. A wari a bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyari 19 na. Sariya sabanan min taara o taara défense ko o bunakun kan i b'a ye k'a fɔ sɔrɔsiw ka yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko transmission ani télécommunication ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan janginɛ ka fanga don o ko la halisa ni ka taa fɛ n'a ma ɲɛ kunnafoniw bɛ ɲini kunnafoniw bɛ cari ye u bɛ kɛ ɲɔgɔn kan sɔrɔsiya kunnafoniw ni a tɔ bɛɛ lajɛlen ka baara ko o kɛ CNT sariya kura ta ni ka taa o sira o fana fɛ an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka a bɛɛ ɲa Ala ka a bɛɛ ɲa yarabi bi MINUSMA ka mandat an na a ko tɔ dɔn sa bolokɔrɔta b'a la bi de y'a bolokɔrɔta ye o la Jabate bɛna dimanche Jabate bɛna dimanche a bɛ nin dɔn a MINUSMA ko an na a bɛɛ jalatigɛ sa janginɛ bɛnkɛ tulo b'an na Prince Yaga Prince bɛnkɛ Prince tun taara tournée la dɛ est-ce que i natɔ nana en venant Prince est-ce que vous êtes venu en venant Prince k'i b'a ɲininka de k'i natɔ nana Yaga Prince ale kelen bɛ tama 5 de fɔ a kelen Prince k'i natɔ nana ya bɛ dɔnkili da Yakuyate o bɛ dɔnkili da Prince bɛ tama fɔ a kelen ye tama 5 Prince n'a ka dugu man jan
Amanjane. Aklobana. Aklobana. Ambe fulini tamni ambe olasa mani wati. Aklobana nyewa. Kafama ka bonjour. Oh atoye kle angodi anga surokata. Nanyo ode ka fo gouvernement ale ni parti politique ye ñogoñe o gelen ko ka ñogoñ sa femme chronogramme o détail o dira kala taw ga ga ci mina dati u dira dati jalati kala to sa angana be o ninga kala ta ninga o kono femme collectivité o ta forlendo femme ñe atro autorité intérimaire don sa référendum jamana sera sumba ele Mali o ta folendo femi député kalata o folendo maire sigi o folendo ani jmere président kalata o ba kunche abe kunche ni oyi o teya tu es candidat en quoi présidentiel oui j'ai commencé le boulot et ça continue pour la formation de Tama voilà ene ko mo ko former tamanna chenye bala e ka janchugo na taman kan yi kaman goro de anya ne faut aller te former au taman idna ne branche bla yono net na kuma ne be president ni abeje be buli to de bata festival la ala Australie atarai Australie États-Unis France naga taman akele abe taman durufo abanya no aba prince Allahu akbaru naga juru labla 20 20 18 65 20 20 18 65 nime dago shi drawla do atoy ato anga damne nanga chorobay atoy anga damne nale voilà magoro kay wora sunye la marhabu sele tabarkala lifo ajaranye katebefo kebe klobila jangine jan abian bon ningai tamam fo drone la ni le ba ba je me sala ko atise ka biri tamalu jole ne ba fo fo la gari bi me to ka bu shi ningai tamam fo drone fo a promuso go tabarkala anga musokoro ba fo klobila musokoro ba mba fo tabarkala kaka do kan ni ala so awo mba fo tabarkala auditeur ni auditrice Yuba National la battante et l'empereur de Wassulu bien Sylvé abana le très intégré digne ndokoni yuma no togo le befo abana kabedo kira mantoya tabarkala ante ina seku maika ni yae ni be kuma be chera pieke tradition re nolo yae sa colonel udo yae mawbe sente kono na terga masulu tumanga do sente ngono amawbe wallahi uyan kala visa de ay amawbe chere la mawbe abagana ne mana rakita la tele la mbi yele de ko Allahu akbar nu ye minta on kanya kabakodo biolu de flin kunu suro nyaba la be kanga sini jango gato fonction publique la ala lujura ke munu ngarsige lu tali ko akenyini bawa kale ku de kay ode flin tu de flin angana nyira de angana nyina ko marba sanna tu ga radical de wallahi angana nyina ne ni fait un pied de wakti tu n'es pas dedans Allah ta'ala mais ibe ka boaka mo de kelme ka sente abade ne be bo yelma be ke tugo aka gele de ni mami na gro ko bi terunga se boda la gro bu pangu glola ka de ko mo go fe ka soro nu fere la mo be min da kala de bado ni ya kada ya kabagodo ereri nkera yin wallahi no ereri nkera nu tumanga doni tando utunga mlango nga barake comme luko ko yelma mandu awo na ina wi yelma si da ba bon non si aka bo hakilima kabagodo banga docteur Cissé Cissé un grand patriote sigatala ni ko ina get mo la mas au mi yere flenye tuma nere mado e mai jamana ne de la gani ti ngoni be speech wale ni taram do ma fi patisi fala je patisi ou bien mouru fi u ka fendi makika ta di dugula ko dugumi hasidi na di malima wallahi au ye bara minke ni transition ibeka bwa kama Umar na au na fora bi kaw de be kanga war di video man kolo ani journaliste kolo dambe teminu na war be diri olu de ma ka olu de tume bwa ko wallahi wala ni miri ni be kuma be glace de sigi gele be tuno ni be tike ko wallahi da chendi bla ala ka jidi irana sini ni ala sona abarabe chi au ka bombe fafo
fo jamine bɛ to ka dumuni d'a ma da la parce que a ka ɲi o fana la o ka dumuni servir a ka ɲi o la foli don la Jagire no bi tile daminɛ cogo ka ɲi Jagire diya allo ne terikɛ somaw bɛ di ni kɔni ye n terikɛ o a diyara n ye zu dɔɔni bɔ arajo mankan na a ka ɲi kɛmɛ tulo b'i la ne m'a f'i ye CNT ni Assimi ma CNT ci CNT bɛ taa ni Assimi ye fura foyi t'a la Masi an ye nin bɛɛ kɛlɛ kɛ Masi an tɛna se ka o kɛlɛ seko k'an sigi k'o filɛ ka avion Musala ka sani kan ka t'o dasiri an bɛɛ da la ko n'a nin fɔra ko mɔgɔ ti bɛn ka taa bɛn kalo kan ka taa mɔgɔ kan an t'o kɛ Masi a filɛ dɛ Kurama mɔgɔ u ko k'u ye mɔgɔ fila min gɛn o mɔgɔ fila ni Sogani ka kan n bɛ o de ɲɛfɔ Cɛcogo t'a la kɛlɛ wɛrɛ tɛ CNT ni Sogani cɛ dɛ Faransi ko tɛ de bɛ CNT ni Sogani cɛ i y'a ye sa Sogani bɛ ka Faransi kɛlɛ min kɛ CNT bɛ ka Sogani kɛlɛ o de ye ayi dɛ CNT tɛ dɛ Korema de don n y'a faamu Korema u ye mɔgɔ fila min gɛn nin ye an mɔgɔ fila tɛ Faransi ko la fiyewu ayi o kɔni olu tɛ Faransi fɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ ma fɔ u tɛ Faransi ko yɛrɛ de la u t'a la dɛ hali Faransi ye papiye min ɲɛ kana nin ye k'a di Tabe ma ni Tabe taara di CNT ma n'u y'a voté tabarikala o de kɛra mɔgɔ sugu de kɛra o n terikɛ an b'i fo ni bɛɛ fo merci Dara min bɛ da la ala don allo an ce Masi somɔgɔ nba Mayiga kɔri baasi t'i la baasi foyi t'an na ala kana baasi kɛ ya rabi ala ka tile hɛrɛ caya amin ala ka hamina ko nɔgɔya amin ala ka jamana in basi amin ala ka hɛrɛ k'an ye ka hɛrɛ kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen amin ala ka laɲiniw bɛɛ sabati amin ala ka n'an ci to janfa na ya rabi n b'i fo n b'i bubula fo n b'i ye Sidibe fo u tulo b'i la wa an ta Mayiga fana tulo b'aw la k'a b'o fɔ k'a Mayiga wa nba donc kɔni n bɛ mun fɔ quoi an b'u bɛɛ dɔn koyi ye handicapé wulila yan k'u b'u ka hakɛ ɲini yan a kɛra bugɔli ani ka gazi fila a kɛra handicapéw la a kɛra walahi an ma ɲinɛ o kɔ koyi a kɛra jamana in kɔnɔ i mana fɛn o fɛn kɛ awɔ k'a fɔ k'i bɛna tile fila ka i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye a dun kɛra ten de dɛ a kɛra kɛ a kɛra ten dɛ a kɛra an na de koyi n'a kɛra an na fana an b'a fɔ de ka kɔrɔlen pɛntiri ka na ko kura sisan non c'est-à-dire que Mali yɛrɛ n'i y'a jateminɛ quoi yɛlɛma n'i y'a mɛn dɔrɔn yɛlɛma mɔgɔw bɛ yɛlɛma ten dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la fanga binna minnu bolo tiɲɛ yɛrɛ la u tun man ka ye an ka CNT kɔnɔ walahi u tun man ka ye ni kuma bɛ fɔ a fɔ cogo la u tun man ka ye olu de kɛlen don ka baara yɛrɛ gɛlɛya bi ni yɛlɛmani tun b'a taabolo la walahi maa min fanga binna ka a to maa min bolo ninnu u mɔgɔ kelen tun man ka don fanga na n'o tun man ka ye parce que o t'a ɲɛ ne fɛ o tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u b'a bɛɛ de ɲagami a ti nin assemblée in tɛ a bɛɛ ɲagaminen tɛ nin ye wa i t'a dɔn maa min bɛ fan min fɛ i t'o dɔn yɛrɛ kabako don ala k'a ɲɛ ka d'a ma ala k'a an b'i fo merci maa minnu kun bannen don ko yɛlɛma kana kɛ o an wulila i bɛ ka nɔfɛ maa minnu kun bannen don ko yɛlɛma tɛ kɛ ko pour que i bɛ ka taa ko fo taama ka kɛ olu su kan olu ka i bɛ ka talen o fanga kelen olu ka tila ka o ye ko olu de bɛ ka o tulu bɔ bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka taa ala don allo ale ka labɛn ma sabati an ka maa wɛrɛ ta 20 28 65 Yubandaw
Mas ini sɔgɔma. Somaw bɛ di? Baasi foyi t'a la alhamdulilayi. Nba. N b'i fo ka Janginɛ fo. A diyara n ye. Ka Kebe fo. N bɛ Bugula fo ka Dje Sidibe fo. Tabarikala. Mas buru feerelaba dɔ bɛ yan Zu. A b'i lamɛn diɲɛ don o don. Ala an ka foli fɔ a ye. K'Ala ka sugu diya. Amina yarabi. Mas an ka sɔrɔdasi ninnu. Ne bɔra kunasini 19h wagati de. Ne bɔra dans les profonds du Mali. A tɛ tɛmɛ o kan. Depuis jeudi n taatɔ la n ye Dje wele yɛrɛ. Ko n bɛ sira de la tan n bɛ ka taa. Tabarikala. Mas i tɛ 5 kilos boli n'i ma n ka sɔrɔdasiw ye. Ayi n'o bɛ wuli ka jɔ dɔ la bi kabako don. Wallahi mɔgɔ ko k'u tɛ baara la. Ayi i ye nkalon de tigɛ mɔgɔ nana k'i bɛna droit de l'homme ko kuma fɔ an ɲɛna. Ma b'o fɔ an ɲɛna k'u ka taa Maroc k'u ka taa droit de l'homme ko kuma fɔ yen. Ka taa kuma fɔ yen. Vraiment anw filɛ nin ye. Anw ka sɔrɔdasiw. U b'an ka sɔrɔdasiw to yen. A banna. Ne b'a ye jamana o jamana la. An bɛ politiki ko kɛlɛ kɛ. Mais n'a sera sɔrɔdasi ko yɔrɔ la. Bɛɛ bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Bɛɛ ka kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ye. Comment aw bɛ se ka taga mɔgɔw ka fɛngɛw dénigrer cogo min na ka taga information kolonw bila. An b'a fɔ a tigi ɲɛna a tigi ka kɛ Ala kama a k'i sabali a k'i jɔ kɛrɛfɛ n'an tilala an ka baara la ni Mali yɛrɛ tɛ tuma min na. Fanga yɛrɛ de bɛ fanga bɛ lasagoni kɛ nin ko de la ni fanga yɛrɛ de min i jɔ i jɔyɔrɔ la nin ko la a tɛ dabila o. Nin bɛɛ sigira nin bɛɛ ka kan ka sigi nin de kama. Maaw ja papa ten. Bɛ nin bɛɛ de kama mɔgɔ n'i ye fausse information bila. K'i minɛ k'i lasago. Ayi information yɛrɛ i b'a bila ka sɔrɔ i ka kan ka minɛ yɛrɛ de ka i juger pour que bɛɛ ka bɔ a kalama wa kan ka tɔw ladi. Ka mɔgɔw ja papa ten ni kibaruya kolon ye. Pour que u bɛ se ka fɛngɛ Mali transition na gosi cogo min na wala mɔgɔ dɔw bɛ fujunu ka bila u la o foyi tɛ n'o dɔrɔn de tɛ. Mais ce qui concerne la CNT mas CNT mɔgɔ ninnu walayi i ye kuma min fɔ CNT mɔgɔ min bɛ yen u tun man kan e tɛ se k'a fɔ ko non k'e bɛ bɔ nin dɔ in na k'i bɛna kɛ nin transition fɛ sa. Toi, tu ne peux pas sortir dans d'autres gouvernements, étant ministre, Canadien, ni Kapokon, Kébena, nous mini bi, et tiens à quoi faire ça. Ali du Gonola, la Momi bi, Momi me fait ce goût qui là. Mais sinon, tiens à Kangelen for ça. Donc, Anno Ibla Barala, Iba que Togobella pour Garana Nyolo. Donc, vraiment, Assimina Bessé, allez décret à vous nommer, nous réformer ces arts. Tu m'as éliminé Jamana Dongyo, ou nommé par le décret. Donc, Assimi a un décret Kelenta, a Asiente Kelenti, Mohamed Mokou et Yelama fait vraiment à Kanamio. Morobade, il y a des hommes valables, il y a des femmes valables dans ce pays. Kundjilita Bayer. Donc, à Kanamio pour Ganga Jamana Sing à redresser tout le monde. Sinon, comme ça, là, à Métalling à Tasseram fait, Wallahi, à Rafraki. Musa Zubora la fosa na matan CNT betana wala parce que nous me kogele ni na ala kan kisi o ma nous me kogele ni na nous yo soro je dongodo nous yo soro je dongodo wala u so soro. Merci Yubandao anga makelenta anga bibabu wuli okan makele voilà dra la do allo ante catalan ni ma o ma nani RFI ni France 24 ala ka chuno luye Allah ka chuno lui. Amin. Allah clair cha. Ambifu. Merci. Voilà, ante bitable hein. Voilà. Bitable non. Oui. Chini netea. Chini sokoma. Chini. Amenya sura. Na chini 14h. Oye daga ba no ni ndoye. Malikura. Voilà. Juma don ça, mauba en soro femier parler de la culture. O kofela yɛrɛ la bama arabe kɛ yɔrɔ min na salon de média a kɛnɛ bɛ sigi o kɛnɛ belebeleba den sanfɛla la Mali kunnafonidiso bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen a kunnafonidiso bɛɛ radio télé minnu b'a di bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛɛ an man to yen k'an ka émission kɛ tile 3 kɔnɔ directement alamisa juma ani sibiri nka sini tan in an b'o kɛ yan n'an y'o kɛ yan sa an bɛ taa tɔ kɛ jidala ye o tɛ yan an m'an to yen ka Bamakɔ kunnafoni o tɛ ni maa min bɛ fɛ ka janginɛjan ye a n'a da si wayi walima ka marakaw ye ɔhɔ n'u ka fula a ko filɛ sa a ko filɛ n'a ka fula ou bien Cheikh Sidibe ye ouais, j'ai Kamis. Ouais, le plus beau. Ouais. Le plus beau. Ouais. Ni avant j'ai Kamis, va le plus beau. Et le patron. Le plus beau, le charmant. Ni me fait gagner. Voilà, c'est là-bas. Le fin comme chou. Au thème. Nyama. Ni me fait gagner. Ibena. On sont là-bas.
juma kutuba bɛ kɛ Amadu dun Amadu ka jala Sisoko Madi dun Madi juma no 20h ka taa bila 20h Madi b'a daminɛ sini awɔ a banna Madi b'a daminɛ sini a banna awɔ an b'a fo a banna ka bɛɛ fo k'a fɔ dɔrɔn ko Ala ka Mali kisi wassalam.